जय श्री राम सांग मैंने केमती अच्छा समस्ते आशा करुच्ची आप बहुत भल थे बिंदास थे। तो आज मुझे जाऊँगी भुवनेश्वर थिबा एक बहुत माने बढ़िया पार्क जोटा कि साइंस पार्क। तो सहीटे भी मुझे तो एबे बालियंतर बाहर बर्तमान 10टा बेलू। तो सहीटी मुझे पहुँची मुझे तो जानी कारण मुझे साइकिल ही जाऊँगी। तो आप जी मोर भिड देखते दूर दूर जगह को जाइए केवल मुझे साइकिल ही जाइए। एमती तो आम घरे कौन से माने गाड़ी मोटर ना बाइक भी ना कि माने गाड़ी भी ना। तो ये चलतु ए जा 10टा बेलू बाहर देख के पहुँची तो चलते एवं जा। जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे आसिक पहुँची जाइए बर्तमान साइंस पार्क रे। तो बहुत बड़ माने दुर्भाग्य जो मुझे आसली। तो माने आज पार्क खोला ना माने खोला माने ना बंद हो कारण आप समस्त जानते हैं इलेक्शन चलती। तो से माने पार्क बंद कराई। तो ये देखिपे मुझे बाहर अच्छी देखिपे आसपटे भी मैंने लोक मैंने आसुँच। तो से मैंने भी माने फेरिक जाऊँच केते लोक आसला फेरिक गला माने मु जान नी जे बंद अच्छी कहीकि जदि जानी था मुझे बाट मुझे आसी न था। देखा मु माने कड़े भी जी। तो ये चलते जा विजु पट्टनायक पार्क। हेलो फ्रेंड्स आपको जमती कि टिके समय पूर्व कहते कि मुझे विजु पट्टनायक पार्क जाऊँगी। तो मुझे पहुँची सारी। तो यपटे अच्छी गेट देखिपे आपटा। तो टिकेट किसी ना माने फ्री रे आप एंट्री करेंगे भीतर को। तो देखिपे सेपटे अच्छी जगह गुड़ाक। तो चलतु जा कौन बढ़िया बढ़िया सब जगह अच्छी मुझे आपको देखेबी। तो आपने वीडियो रुहतु। तो आपने वीडियो देखुं कि सब्सक्राइब जमारे करना तो सब्सक्राइब कर दिंतु। तो चलतु भीतर को जा कौन कौन सब अच्छी बढ़िया बढ़िया जगह गुड़ाक देखा चलते फ्रेंड्स एवं भीतर को पशि आसी देखु मैंने जो खेल कर। तो पिलाने जो खेल खेली कर कि कई खेलुना देखिपे माने ए जो प्रकार माने खरा होने कहीं माने ये आसा इच्छा करें। तो एपटे देखिपे केते सुंदर माने पड़िया परी पड़िया। तो चलतु आहरी से आग को जा घर को जा बुलाबुली करके जा। तो चलतु एबे आउ माने सेपटे बुलाबुली करके जा। मत बहुत जोर माने शस होता। तो ये पानी पीले देखिपे पानी सुविधा भी अच्छी किंतु आउ टे टैप गुड़ाक बनइले आहरी बढ़िया हम देखिपे केमी कौन ये जगह हो गला माने नट बट सब बाहर गला देखिपे। आ पानी सब एमती पड़ू देखिपे बंद होनी जमारू देखिपे। आठी निज निज माने ओजन करें आप ओजन जापर। तो चलुची ना ना चलतु मु ओजन है देखी मोर केते हो। तो ये देखा तो ये ओजन कर देखिए। तो देखिपे 46 किलो बापरे मु 46 किलो निजे विशेष कर। तो मुझे 46 किलो आप भी देखिले। तो ये चलते आहरी से भीतर को जा बुलाबुली करके घर को जा। तो चलते एवं जा से भीतर को तो ये देखिपे केते सुंदर माने मूर्ति बनाई। तो ये गुआ गछ गुड़ा मैंने बहुत अच्छी गुआ गछ नड़िया गछ देखिपे आपने यपट मुझे आसली आईपटे भी जाइए आप जो देखली। चलतु रास्तार जा से पट को बुलाबुली करके घर को जा। देखिपे ये गोटे मूर्ति होती। तो चलतु एवं से पट को जा। फ्रेंड्स मत भी टे हस लगुच कहीं समस्त निज निजर सांग निज निजर माने गर्लफ्रेंड नहीं आसती पार्क को किंतु मुझे एकुटिया बुलूँ सबुआड़े यपटे देखु एमती सब। तो से पटे कौन अच्छी कौन ना तो चलतु से पटे जा। तो ये देखिपे माने विजु बाबू माने मूर्ति कराई देखिपे देखिपे माने एते बड़ मूर्ति आप देखिपे मुझे पटू आसली देखिपे आईपटे भी जा बुलायापी। तो आपने देखिले एपटे जो मूर्ति है तो यपटे ओह्लैबार अच्छी। तो चलते ओह्लैकी
ଆଉ ସେପଟେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯିବା ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଠି ଡଙ୍ଗା ମାନେ ଅଛି ନା କଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଡଙ୍ଗା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ମତେ, ଡଙ୍ଗା ହିଁ ବୋଧେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ତ ଦେଖିବା ଆଉ। ଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଓହୋ, ମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଏଠି ପାହାଚ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଚଢିବେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଆ। ପାଣି ତ ନାହିଁ ଆଉ, ଡଙ୍ଗା ରହିଲେ କଣ ହବ, ପାଣି ତ ନାହିଁ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆଡେ ଯିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପାର୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ବାଉଁଶ ଗଛଟେ ଦେଖିଲି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତିଆ ବାଉଁଶ ଗଛ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କେମିତି ହେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଏମିତିଆ ବାଉଁଶ ଗଛ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ତ ଏଇଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପଡିଆ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ତ ଆଉ ଟିକେ ଘାସ ଲଗେଇଲେ ଆହୁରି ବଢିଆ ଲାଗନ୍ତା। ମାନେ ଶୁଖିଗଲାଣି ଘାସ ଗୁଡାକ, ପାଣି ବୋଧେ ଦିଆଦି ହଉନି ବୋଧେ ଆଉ। ତ ଏଇ ପାର୍କ ଆସିଲେ ଆଉ ମାନେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଘରକୁ। ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ମତେ ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଇପଟକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗା ଆସିଛି ଯୋଉଠିକି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି, ଆପଣ ବି ବୋଧେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଜାଗାଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଠି ମାନେ ଏଇ ତଳେ କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆଉ ଫୁଲ ଗୁଡାକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲଗା ହେଇଛି ଏଇଠି ସେଇଠି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇଠି ମାନେ କେତେଟା ମାନେ ଭିଡିଓ ମାନେ କରନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଗୁଡାକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବା। ଆଉ ତଳେ ପୁରା ପାହାଚ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି। ତ ଏଇଠି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କରନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ତ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ବି କେତେଟା ମାନେ ଚାରି ଛଅଟା ଟୋକା ଏଇଠି ଆସିକି ମାନେ ରିଲ୍ସ କରିଥିଲେ। ତ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଏବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ମୁଁ କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଏଇଟା ବୋଧେ ଗାଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବୁଲେଇବେ। ତ ଏଇପଟେ ବି ଅଛି, ଏଇପଟେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠିକି ଯିବା ଆଉ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାର୍ବଲ ବସା ହେଇଛି। ଓ ଜିମ୍ କରିବାର ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା କଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଏପଟେ ଏବେ ଆଉ ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଖେଳିବାର କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ମତେ ଟିକେ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ପାର୍କ ଆସିକି ସବୁଠାରୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୋତେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି। ତ ଏଇଠି ଆସିକି ମୋତେ ଯେଉଁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିମ୍ କରିବାର, ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ମାନେ କେତେଟାରୁ କେତେଟା ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଆଉ କେତେଟାରୁ ମାନେ ଖୋଲା ରହୁଛି ପାର୍କ। ତ ସକାଳ 5ଟାରୁ ମାନେ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପାର୍କଟି ମାନେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କଟି ଆଉ ଖୋଲା ରହୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ରାତି 10ଟା ପରେ। ଆଉ ଖୋଲା ରହୁଛି ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ସକାଳ 5ଟାରୁ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିମ୍ କରିବାର। ତ ସେପଟେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବି, ମୁଁ ବି ଜିମ୍ କଲି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ତ ଘର ମାନେ ପାଖ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେଇଠି ମଉସା ଆଉ ମାଉସୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପଚାରିବା ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା ସେମାନେ କ'ଣ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ।
কে সেয়াড়ং ঘুরু ছিল সেয়াড়ং কে তুমি সেয়াড়ং আসুছো হ্যাঁ আষাঢ় রয়েছে সেয়াড় রয়েছি ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଏପଟେ ରହିଛି ନା କୋଉ ପଟେ ଏପଟେ କା ଘରକୁ ମୁଁ ଏପଟେ ବୁଲିବାକୁ ଏମିତି ଆସିଥିଲି ନା ଆଉ ଏପଟେ କୋଉଠି ରାଜାବାଟି 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 ସେ ଯୋଉ ବସ୍ତିଟା ନାଇଁ କୋଉ ବସ୍ତି ହାଇ ବସ୍ତିଟା ହଁ ହଁ ଏଇ ମମି ଘର ବସ୍ତି ତ ଦେଖିଲେ ସେଠି କାର ଘର ଆମର ନିଜ ଘରଟା କୋଉଟା ନିଜ ଘରଟା ତମେ ଯୋଉ ଆଣ୍ଡା ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲ ହଉ ଯା ଯା କୋଉଟା ନିଜ ଘରଟା କଣ ଆଜବେଷ୍ଟ ଯେ ପଡିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଓ ହାଇ ଭିତରେ ଅଛ ହଁ ହଁ ଓ ହଁ ହଁ ମନେ ହେଲା ଯୋଉ ଆସିଲା ମୋର ପାସ୍ ମୁଡକେ ହଁ ହଁ ନାଡା ଭୁଲି ଗଲେ ର କୋନା ରାଜା 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 ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯୋଉଟେ ତାର ମା ହଇଲା ହଇଲା କାଇଁ ସେଇଠି यार काई ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଦେଖୁ ଯୋଡେ ମୁଁ ଦର୍ଶିନା ହଁ କାଇ ଯାଇଥିଲେ ଇଆଡେ ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଏକୁଟିଆ ହଁ ଏକୁଟିଆ ସାଇକେଲ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁରୀ ନାହିଁ ପୁରୀ ଯିବି ସାଇକେଲ ରେ जाम पछिछि ହଁ ଯାଆନ୍ତୁ दुकान आड़े जाउछंगा ହଁ ହଁ ଆପଣ ସାଡୁ ଖେଲଣି ହଁ ହଁ ସେପଟେ ଫେରିଲି ମତେ ଛାଡି ଆସो ଛକରେ ଏକୁଟିଆ ଯିବେ କି ହଁ ସେ ତ ଚାଲିକି ଆସିବ ମତେ ଖାଲି ଛାଡି ଦିଅ ମୋର ସିଏ ଡିଜେଲ ନେବାର ଅଛି ତୁମେ ମତେ ଖାଲି ଛକରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଆସ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିବି ଆଉ ନହେଲେ ଦି ଜଣ ବସୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ବସି ପାରିବେ ନାଇଁ 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 ତ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଛକରେ କୁଆଡେ ବଇଁଛ ଯିବେ ହଁ ମାଠେ ଛକରେ ସେ ପାଇବେ ଚାଲ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଏବେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ହଁ फ्रेंड्स एबे माउसी जाउछन देखंतु चली चली एइपटे तो मु भाबिली नहीं जीवी तो सेमाने मते मना कले नाइ नाइ मु चली चली पळेबी मु साइकल रे बसे जानिनी मु पड़ी भी साइकल सेमती कले तो मौसा को नेकी छाड़ दिले बे माउस देखंतु सेठी चल चल जाउची हेलो फ्रेंड्स एबे मु घर को पहुंची सारी छी एठी देखि परछु हम घर पटे एठी तो आपन कई ब्लॉग टी केमती लागला निश्चय कमेंट करी कहबे आ जदी भल लागितो ताले लाइक शेयर कमेंट करंतु आउ चैनल को जमारे सब्सक्राइब करने जमारे बुलांतुनी तो सब्सक्राइब करंतु एबे ही एबे चैनल को तो मु आरी नुआ नुआ वीडियो आनिबी तो आपन को ब्लॉग टी केमती लागला सेटा खाली कमेंट करंतु आउ गुटे कमेंट करंतु जे आपने को जिल्ला रु मो वीडियो को देखुछंती तो सेटा खाली कमेंट कर दियंतु तो एथिके रहउची जय जगन्नाथ जय श्री राम बाय।